କୁକୁର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ହରିଣ ଉଦ୍ଧାର। କୋଇଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭବାନୀ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଜନବସତି ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ହରିଣକୁ କୋଇଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଣାଇ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ କୋଇଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳର ଭବାନୀ ପାହାଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ 15 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଣ୍ଡିରା ହରିଣ ବାଟବଣା ହୋଇ କୋଇଡ଼ା ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। କିଛି କୁକୁର ହରିଣଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ପ୍ରଥମେ କୁକୁରଙ୍କଠାରୁ ହରିଣଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ହରିଣଟିକୁ କୋଇଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। କୋଇଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାରଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ କୋଇଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରା ପହଞ୍ଚି ଆହତ ହରିଣର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ହରିଣଟି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଡିଏଫଓଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବା ନେଇ କୋଇଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। आज सकालू भवानी पहाड़ जप्ती जंगल एक हरिण आसला सहित आमर जो देशी कुकुर थिले ताको दौड़ाउथिले। भाग्यवशतः हरिणटी आम कोइडा अंचल आसला आमर कोइडा टीम जानला परे कोइडा टीम सहित कोइडार ग्रामवासी मैंने ताको उद्धार कले। उद्धार कर आम रेंज ऑफिस को आणिले। रेंज ऑफिस आणला परे आम डॉक्टर सहित परामर्श नेलु। डॉक्टर वर्तमान ट्रिटमेंट कर डॉक्टर कहते प्राय 2-3 दिन लगिज हेल्ले भल हे कि आम डेफो को आदेश करमे जदि भल है आम डेफो को आदेश करमे आम ताकू अन्य जप्ती जंगल छाड़देबू। हरिणर बयस केते प्राय 15 वर्ष खंडे ऊर्ध्व हे। एबे केमती अछि कंडीशन? वर्तमान तो सुस्थ ठीक अच्छी। डॉक्टर परामर्श अनुसार वर्तमान ठीक अच्छी। ताको आउ टिके ट्रिटमेंट दरकार पड़ो बोली डॉक्टर कहते तेणु आम ट्रिटमेंट होगा पर्यंत सुस्थ होगा पर्यंत आम हरिण को ये रखू और आम जंगल डेफो को आदेश करमे छाड़देबू। सुंदरगढ़ जिला कोइडारू निखोज राय रिपोर्ट हर्षिका मीडिया।